میری جنت میری ماں، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں، میری جنت میری ماں، کلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے، کلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں، میری جنت میری ماں، مل کے پڑھ لو، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں، میری جنت میری ماں، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں، میری جنت میری، نہ پڑھو کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، مل کے، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں، میری جنت میری ماں، کلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے، کلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں، میری جنت میری ماں، ماں دا ساکھ جہانوں وکھرا کہہ گئے لوگ سیانے، ماں دا ساکھ جہانوں وکھرا کہہ گئے لوگ سیانے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد يا أيها الناس، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، گزشتہ جمعے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور انہاں دی اولاد دے وچوں حضرت اسماعیل علیہ السلام دا تذکرہ جاری سی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام انہاں دے نال جو قربانی والا ذبح عظیم والا واقعہ پیش آیا ہے وہ بھی تسی سماعت فرما چکے ہو۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا اپنے اہل و عیال دی خبر گیری کرنا، نگرانی کرنا اور تربیت کرنا، اے تسلسل دے نال اے عمل جاری رہا ہے۔ اس تو بعد بیت اللہ دی تعمیر واسطے پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام مکے آئے، بیٹے نال مشورہ کیتا، تعمیر دی اندر شریک کیتا، یعنی اپنی اولاد نو نیکی دے کماں دے اندر نال شریک کرنا اے ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ بچے چھوٹے ہون، بڑے ہون، جوان ہون، نیکی دا کام کرن لگیاں اپنی اولاد نال مشورہ کرنا، حالانکہ آپ بھی تے کام کرنا ہی ہے، لیکن اولاد دی نال ذہن سازی کرنا، اپنے نال شریک کرنا، شامل کرنا، نال ایک تربیت بھی ہو جاندی ہے، نگرانی بھی ہو جاندی ہے، اور اجر و ثواب دے اندر شرکت بھی ہو جاندی ہے۔ اس سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اے عمل مسلسل جاری رکھیا ہے، انہوں چھوڑیا نہیں۔ تربیت دا، نگرانی دا اے نتیجہ ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام خود ایک ایسے بلند مرتبے اور مقام تے فائز ہو گئے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر جو چند انبیاء نے نا، جنہ دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو حکم دے کے کیا ہے کہ محبوب جی میرے ان بندیاں دا تذکرہ کرو، اپنی امت نو انہاں دے واقعات سناؤ، اپنی امت دے سامنے انہاں دیاں خوبیاں، انہاں دیاں صفتاں، انہاں دے اچھے اوصاف دا ذکر کرو۔ چند نبی نے جنہ دے بارے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو حکم دیتا ہے، انہاں وچوں ایک سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی نے، جنہ دے بارے ساڈے نبی پاک نو اے حکم ہے کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل،
کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام دا تسی تذکرہ کرو، انہاں دے واقعات بیان کرو، انہاں دے خصائص، فضائل، صفات انہاں دا تذکرہ کرو۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اتنے بلند مقام تے پہنچ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہاں دی صفات و خصائص دا بیان کیتا۔ بہرحال انہاں دے خصائص اوصاف جو قرآن پاک اندر ذکر نے، میں انہاں دا بھی کچھ تذکرہ کراں گا، اور جو ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل اپنی اولاد دی تربیت دا عمل جاری رکھیا، کیونکہ یہ واقعہ اتنے ختم تے نہیں نہ ہو جاتا کہ قربانی کی تھی، اسماعیل علیہ السلام بچ گئے، دمبا ذبح ہو گیا، تو بس ساڑھے اکثریت علماء کرام عید الاضحیٰ تو قبل ادا تذکرہ شروع کر کے عید تک، قربانی تک انہوں ختم کر کے اگو اور بات شروع کر دیں نے، حالانکہ قربانی تک یہ عمل ختم نہیں ہو گیا بلکہ تربیت دا عمل آگے جاری رہا ہے، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ایک بھرپور زندگی گزاری۔ تو توجہ، سیدنا اسماعیل علیہ السلام دے صفات و اوصاف کی نے، اللہ پاک نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب جی، میرے نبی اسماعیل علیہ السلام دا تذکرہ کرو، انہاں دیاں یاداں تازہ کرو، صفتاں دا بیان کرو۔ میرا اسماعیل علیہ السلام کون ہے؟ انہو کان صادق الوعد، میرا اسماعیل بڑے سچیاں وعدیاں والا، سچا اسماعیل، سچیاں وعدیاں والا اسماعیل۔ میں قربان جاواں سیدنا اسماعیل علیہ السلام دے وعدے مفسرین نے لکھے آئے۔ ایک دفعہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نال ایک بندے نے وعدہ کیتا کہ میں تواڈے نال ملاقات کرنی ہے، تواڈے نال گفتگو کرنی ہے، مینوں تواڈا وقت چاہیدا ہے، ٹائم چاہیدا ہے، میں تواڈے نال گفتگو کرنی چاہنا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام فرماندے نے میں ایتھے ہی کھڑا تیرا انتظار کر رہا، جلدی واپس آ تاکہ گفتگو ہو جائے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے او دے انتظار دا وعدہ کر لیا، وہ بندہ چلا گیا اپنے گھر دے اندر، جا کے کسے کم کاج وچ مصروف ہو گیا، اور ذہن دے وچوں بات نکل گئی۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا گزر گیا، تیسرے دن یاد آیا کہ میں تے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نال وعدہ کیتا سی اور ملاقات دا ٹائم لیا سی۔ جدوں مڑ کے واپس اس جگہ تے آیا تے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اوتھے ہی او دا انتظار کر رہے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا انہو کان صادق الوعد، میرا اسماعیل علیہ السلام سچیاں وعدیاں والا۔ دعا کرو اللہ پاک سانوں بھی وعدے سچے کرن دی توفیق عطا فرمائے، جڑے وعدے کریے اللہ پاک پوریاں کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ کہہ دیو آمین۔ میں تواڈے واسطے دعا کرن دیا، میں کہڑا کوتلی سطح تے حکمراناں تک پہنچ گیا، چلو انہاں واسطے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ ہر مسلمان جڑا وعدہ کرے
ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਸੱਚਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम सिर्फ ये नहीं कि बकरे छतरे ज़िबा कर लो तो गोश्त रज के खा लो तो ईद पूरी हो गई। आ तरीके सुन्नता किरदार औसाफ ये किने इख्तियार करने ने? अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नहु काना सादिकल वादी, मेरा इस्माइल सच्चियां वादियां वाला। जिन्हों सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम दे बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा मैं ख्वाब वेखिया तेनों ज़िबा कर रहा, तेरा मशवरा की है? ते बेटे ने वादा कीता है सताजे दोनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन, तुसी छुरी चलाओगे ते मैं इंशाअल्लाह सब्र करके वखावांगा। इस्माइल ने वादा कीता है बचपने दे अंदर बाप ने लटा के छुरी रख दी है पर इस्माइल ने सी नहीं की थी। वादा है कि नहीं? जान पेश करन दा वादा है ते ये भी पूरा कीता। ये नहीं किया कि तुसी अबू जी गल की मैं तुहाडी गल रखी, मैं कहा चलो ठीक है जिवें कहोगे उवें ही कर लांगे, तुसी तो सीरीयस ही हो गए हो हैं। और कई नौजवान इंज करते रहे ना, वो तो मजलिस च बह के गल हुई तो मैं क्या चलो तुहानूं शर्मिंदियां जरूर करना है, मैं कहा चलो जिवें कहोगे उवें ही कर लांगे, तुसीं सीरीयस ही लै गए हो, इंज नहीं होना। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने वादा कीता सुनो नौजवानों, बकरे चतरे ज़िबा करके खाने सौखे ने पर इब्राहिमी और इस्माइली किरदार मुश्किल है। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जान पेश कर दी थी क्योंकि वादा कर लिया सी। अल्लाह पाक ने फरमाया वाज़कुर फिल किताब इस्माइल इन्नहु काना सादिकल वादी व काना रसूलन नबिय्या। मेरे इस्माइल अलैहिस्सलाम मेरा नबी भी है ते मेरा रसूल भी है। मैं यदि वजाहत कर चुके हैं रबीउल अव्वल दे एक जुमे दे अंदर कि नबी और रसूल दा फर्क की है। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम नबी भी ने कि पहली शरीयत जो उन्होंने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी नाते नाज़िल होने वाली शरीयत है ओदी भी तरवीज इशात तबलीग कर रहे ने और अल्लाह पाक ने खुद उन्होंने भी साहबे शरीयत रसूल बनाया है और रसूलों की तादाद कुल अंबिया दे विचों तकरीबन 313 है। बाकी 1.25 लाख के करीब अंबिया ने नबी ने उन्होंने विचों तकरीबन 313 रसूल ने जो साहबे शरीयत और साहबे किताब ने। उन्होंने विचों एक सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम भी ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा दूसरा बेटा इसहाक। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरा नबी है, वो सिर्फ नबी ने साहबे शरीयत रसूल नहीं, लेकिन सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम दा मुकाम इस वजह तो बुलंद और आला है कि अल्लाह ने नबुव्वत भी अता की है, अल्लाह ने रिसालत भी अता की है। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम नबी भी ने और रसूल भी ने। अगे अल्लाह पाक ने फरमाया वकाना यअमुरु अहलहु बिस्सलात वज़्ज़कात वकाना इंद रब्बिही मर्ज़िया। इस्माइल अलैहिस्सलाम आप भी नमाज़ां पढ़दे सी ते अपने घर वालियां नूं भी नमाज पढ़न दा हुक्म देंदे सी। आप भी की करते सन? नमाजी सन और अपने घर वालियां नूं भी नमाज दा हुक्म देंदे सन। ए इस्माइल अलैहिस्सलाम दा किरदार है। सिर्फ यही किरदार नहीं कि कुर्बानी पेश की है, कुर्बानियां पेश करके तो असीं फारग हो गए हैं, नहीं, बल्कि इस्माइल अलैहिस्सलाम खुद भी नमाजी घर वालियां नूं भी हुक्म देंदे सी नमाज पढ़न दा। वैसे तुसीं कदी हुक्म दिता है घर वालियां नूं, बीवियां नूं, अपनियां बेटियां नूं, अपने बेटियां नूं, बहुआं नूं, अपनी औलाद नूं
कभी हुक्म दिता होवे कि अजान हो गई है नमाज पढ़ो, या फलां बेनमाजी है नमाज क्यों नहीं पढ़ता, फलां क्यों बेनमाजी है, कभी तौबा करवाई होवे, नमाजी बनाया होवे, नमाज दी ताकीद कीती होवे, सख्ती कीती होवे, हुक्म दिता होवे, है ऐसा तरीका? जिन्हां दा है वे अल्लाह पाक उन्होंने इस्तकामत दवे, ते जिन्हां दा नहीं वो ये तरीका शुरू करो। ए इस्माईल अलैहिस्सलाम दा तरीका है, और अल्लाह ने कुरान पाक दे अंदर जिनको साफ दा जिक्र किया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलों बयान करवाया है, इस वास्ते बयान करवाया है कि वह काबिले अमल ने, काबिले नमूना ने, उन्होंने उत्ते अमल, उन्होंने इत्तिबाओ पैरवी जरूरी है। अल्लाह पाक ने फरमाया वकाना यअमुरु अहलहु बिस्सलात वज़्ज़कात, इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल नो नमाज और ज़कात दा हुक्म देंदे हैं। आप भी पाबंद ने ते अहलो अयाल नू भी हुक्म देंदे ने, क्योंकि उन्हां दे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम दियां दुआवां, इल्तिजामां, पुकारा, तरबियत, निगरानी की है। रब्ब जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दियां पुकारा, अल्लाह मैनू भी नमाजी बना दे ते मेरी औलाद नू भी नमाजी बना दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दियां मुनाजात और इल्तिजामां अल्लाह पाक ने कबूल फरमाइया। बेटे दा किरदार कैसा है? आप भी नमाजी है ते अपने घर वालियां नू नमाज दा हुक्म देंदा है, और वो खुश नसीब बंदा है, वो खुश नसीब है जो खुद भी नमाजी है, वो घर वाले भी नमाजी ने, खुश नसीब इंसान है। कई बंदे कह देंगे ने वेखो जी हुण कह तो दईदा, हुण पढ़नी ना पढ़नी तो उन्होंने अपनी मर्जी है ना, असीं कह तो देंदे हैं ना कि नमाज पढ़ो, अगों उन्होंने अपनी मर्जी है पढ़न के ना पढ़न, असीं हुण धक्के नाल थोड़ा पढ़ा सकने हैं। हाँ औलाद है जो अल्लाह ने तेनू अता कीती, बचपने दे अंदर नमाजी बनाना चाहना ते बना सकदा सै, तेनू अल्लाह ने मौका दिता, औलाद तेरे कंट्रोल दे अंदर सी, तेरे मतहत सी। जदों मतहत सी तू नमाज पढ़न दा कदी किया नहीं, उदों की है बच्चा छोटा जिहा है, तोतली जुबान नाल गल्लां करदा है, टुटियां भजियां बातां शुरू कीतियां ने, दोवें जी बैठे ने, आंदा चल अपनी मां नू गाल कढ़, वो तोतली जी जुबान नाल गाल कढ़दा है, फिर एक दूजे नू मुबारक देंदे ने, वेखिया गल्लां करन लग पिया। बचपने दे अंदर तू आ कोई सिखाया, हुण कहना कि मेरे आखे नहीं लगदा। तू नमाज दा उदों कहन लगा जदों तेरे कद दे बराबर हो गया है, उदों कहन लगा जदों जवान और बालग हो गया। नहीं, नबी पाक ने फरमाया बच्चा 7 साल दा होए उन्होंने पकड़ के कह के प्यार नल मुहब्बत नल नमाज पढ़ाओ, नमाज दी पाबंदी करवाओ। बच्चा 10 साल दा होके नमाज ना पढ़े, मारो, डांटो, झिड़को, सख्ती करो। 10 साल दे बच्चे ते नमाज फर्ज है। 10 साल दा बच्चा नमाज नहीं पढ़ता वो मुजरम है, तुसी नहीं पढ़ाते तुसी भी मुजरम हो। अच्छा 10 साल के बच्चे ते सख्ती की जाए कि नमाज पढ़, पढ़ेगा कि वेरेगा? पढ़ेगा। पर तुसीं कहंदे ही उदों जो 18-20 साल का हो जाता है। ये नहीं कहन दी उम्र, तरबीयत की उम्र 10 साल तक के, उस तो कि तुहां जो सिखाया वो तुहाडे कहन ते करदा रहेगा। ये है तरबीयत की उम्र। अच्छा औलाद ते कंट्रोल चों चलो मौल साहब निकल गई है, पर बीवी ते आई जवान है, बालग है, वो नहीं पढ़ती तो की करिए। जो औलाद के बारे तो साडा कसूर है कि असीं नहीं कह सके, साडी कंट्रोल सी, साडे मतहत सी, छोटे बच्चे सन, साडा कसूर है, नहीं सिखा सके, जवान हो गए। बीवी के बारे साडा की कसूर है? वो तो पिछों ही बेनमाजी बन के आई है, बालग है, जवान है, तरीका सलीका सब कुछ सीख के आई है, असीं की कर सकने हैं? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਇਹ ਵੇ बीवी तलाश करन लगे हाँ
वेखो कि नमाजी है कि नहीं, दीन है कि नहीं, इस्लाम है कि नहीं। हाँ अगर बिल फर्ज ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆ ਬੜਾ ਗਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, बीवी ਬੇਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੋਈ ਔਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਤੂਫਾਨ ਮਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਕਮੀ ਕੁਤਾਈ ਊਂਚ ਨੀਚ ਹੋ ਜੇ ਤੂਫਾਨ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਕਦੀ ਤੂਫਾਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? औलाद ठीक है, तू उम्र नगा लई है, तरबियत नहीं की थी। औलाद के बारे मैं मानना कि तेरा ताल्लुक ख़त्म नहीं हो सकता, औलाद के नाल रिश्ता खूनी है, टुट ही नहीं सकता। की करिए? लेकिन बीवी नाल रिश्ता खूनी ते नहीं, बीवी नाल रिश्ता कानूनी है। घर के अंदर खड़े हो के धमकी लगाओ कि जे मेरे घर के अंदर रहना है नमाज पढ़नी पैनी है। इस घर के अंदर रहने वास्ते शर्त है कि नमाज पढ़नी पैनी है। नमाज फर्ज है, रब का हुक्म है, पढ़नी पैनी है। नमाज पढ़ेगी तेरी इस घर के अंदर जगह है, नमाज नहीं पढ़ेगी मैं तलाक दे देंगा। लगाओ हाँ धमकी। तलाक लेगी कि नमाज पढ़ेगी? खड़े हो के जे तुसी घर में शोहर हो तो शोहर बन के, जे घर में खामद लगे हो तो खामद बन के, घर में शोहर बने हो तो फिर शोहर बन के खलो के ऐलान करो। जे बीवी बेनमाजी है कि मेरे घर में रहना है तो आज तो बाद तौबा कर, नमाज की पाबंदी कर, नमाज शुरू कर, नमाज पढ़ेगी तेरे को मौलत है, मेरे घर के अंदर जगह है, नहीं तो तलाक दे दियागा। मस्जिद च बैठे हो, ईमानदारी नाल जवाब दो, तलाक लेगी कि नमाज पढ़ेगी? तो फिर कसूर किदा है? ਉਹਦੇ नमाज ना पढ़न ਵਿੱਚ कसूर किदा है? जे ਤੁਹਾਡੇ एक धमकी नाल बीवी नमाजी बन जाए होर की चाहिदा जे इंज नमाजी नहीं बनाते तुसी मुजरम हो, ओ मुजरम नहीं। वो कहेगी अल्लाह के दरबार में, अल्लाह की अदालत खड़ी हो के तेरा गिरेबान पकड़ के मैं रोटी नहीं सी पकाउंदी, तूफान खड़ा कर देंदा सी, टाइम नाल कपड़े धो के इस्त्री नहीं सी करती तो बदतमीजी ते आ जांदा सी, नमाज नहीं सी पढ़ी कदी किया ही नहीं सी। अगर जबरदस्ती मेरे को जुतियां पालिश करवा सकता है, कपड़े धुला सकता है, खाने पकवा सकता है, बर्तन साफ करवा सकता है, घर की सफाई करवा सकता है, तो नमाज नहीं सी पढ़ा सकता? अल्लाह ने कभी नमाज के बारे में क्या ही नहीं, कभी सख्ती की नहीं, मैं तो मुतहद सा। क्यों बई? फिर वह हाथ होएगा और गिरेबान तो होएगा कि नहीं? मुजरम तुसी हो। तो जे तुहानू ये डर है भी धमकी लाई भी तलाक ले ला या नमाज पढ़ते तलाक लैके चली जाएगी, नमाज नहीं उन्हें पढ़नी, तो जिन्हें नमाज नहीं पढ़नी उन्हें घर में रखने का फायदा की है? घर की नहूसत वास्ते रखी है, बेबरकती वास्ते रखी है। तुसी भी शोहर हो कि तुहाडी बीवी नमाज नहीं पढ़ती। हाय मेरे अल्लाह, करोगे थोड़ी जी हिम्मत? क्यों भाई? हाँ इंशाअल्लाह हौली आंदे हो कि आवाज़ ना चली जावे हैं भी तू भी क्या वादा करके आया है हुण। इस वास्ते थोड़ा जा अज़म करो। बीवी नमाज ना पढ़े तुसी कादे शोहर हो, बीवी नमाज ना पढ़े तुसी कादे खामद हो। बीवी बेनमाजी तो तुहाडे घर में रह रही है। हाय मेरे अल्लाह, घर की बेबरकती नहूसत वास्ते रखी है। धमकी लगाओ कि मेरे घर में रहना है तो नमाज पढ़नी पड़ेगी, नहीं नमाज पढ़नी तो चली जा, मेरे घर के अंदर तेरी कोई जगह नहीं। सख्ती नाल नमाज पढ़ाओ, ना पढ़ाओगे तुसी मुजरम हो, दुनिया ते भी मुजरम हो, आखिरत के अंदर भी मुजरम हो। बकरे छतरे बच्चे ज़िबा करके गोश्त खाने सौखे ने, किरदार इस्माइली बड़ा मुश्किल है।
لیکن تھوڑی جی ہمت کرو، اتنا بھی مشکل نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ او سبحان اللہ تے اچھی کہہ دیو۔ تُجھ سے پریشان ہی ہو گئے خرے ہوں سانو کی کرنا پینا ہے، ایڈے پریشان نہ ہو، کوئی گل نہیں، بدی نو ستے خیران ہے، لیکن بیدار ہو کے اور ہوشیار ہو کے بیٹھو۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا اسماعیل اپنے گھر والیاں نو نماز پڑھن دا حکم دیندا سی، خود بھی نمازی تے گھر والے بھی نمازی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مرضیہ، میرا بڑا پسندیدہ ہے، رب دا بڑا پیارا ہے۔ سنت عمل سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر دے معاملے دے اندر اتنے محتاط کیوں، حساس کیوں؟ کیونکہ باپ دی تربیت ہی ایسی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ چونکہ ملک شام دے اندر نے تے بیٹا اسماعیل مکے دے اندر برابر بار بار مکے چکر لگاندے رہے، تربیت کردے رہے، نگرانی کردے رہے، اچھے برے دی پہچان دس دے رہے۔ ایک دفعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مکے آئے تے سیدنا اسماعیل دی شادی ہو گئی ہے۔ بار بار آندے سن، اور چونکہ تسی پچھلے جمعے سنے ہیں کہ جدو حضرت ہاجرہ اور اسماعیل مکے دی بیابان وادی دے اندر سن، اور پانی نہیں، سبزہ نہیں، مکان نہیں، انسان نہیں، اللہ دی قدرت دے نال زمزم دا چشمہ جاری ہویا۔ بنو جرم دا قبیلہ اتوں گزریا، پانی ویکھ کے انہاں اجازت طلب کیتی، سیدہ ہاجرہ نے اجازت دیتی، انہاں خیمے لگائے، مکان بنائے، اتے آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہاں دے اندر ہی جوان ہوئے۔ صحیح البخاری دے الفاظ بل شب الغلام حتی اذا شب الغلام وتعلم العربیہ اعجبهم شبہ ولما ادرک زوجہ۔ صحیح البخاری دے الفاظ اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، عربی زبان اس قبیلے کو سکھ لئی، بڑے خوبصورت سن، حسین و جمیل سن، با کردار سن، اچھی سیرت والے سن، تے بنو جرہم دے قبیلے نے سیدنا اسماعیل نو پسند کیتا اور اپنی بیٹی دا رشتہ دے دیتا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام دا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، اور اللہ دی قدرت جدو حضرت اسماعیل علیہ السلام دی شادی ہوئی، گھر آباد ہویا، اسماعیل علیہ السلام دے گھر بیوی آ گئی تے اللہ نے والدہ جدا کر دیتی۔ انہاں دی والدہ حضرت ہاجرہ تے وقت آخر آ گیا۔ ویسے جتوں تک میریاں معلومات نے، اللہ نے کسے نبی دے گھر بیوی نو اور والدہ نو اکٹھیاں نہیں رکھیا، کسے نبی دے گھر او دی والدہ اور بیوی اکٹھیاں نہیں رہیاں۔ کیوں؟ کتے انسانی فطرت دے مطابق نبی دا جھکاؤ بیوی وال زیادہ نہ ہو جائے تے والدہ دا دل دکھ جائے۔ حضرت اسماعیل دا گھر آباد ہو گیا، ماں نے گھر آباد کیتا تے اپنا وقت آخر آ گیا۔ 90 سال دی عمر حضرت ہاجرہ دی، اللہ پاک دی طرفوں موت کا پیغام آ گیا۔ ہائے میرے اللہ، ایک ایسا مرض ہے، ایک ایسا شکنجہ ہے جنہیں کولوں کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ پاویں نبی ابراہیم دی بیوی ہووے، پاویں نبی اسماعیل دی والدہ ہووے، پاویں ساری کائنات دے سردار دی والدہ ہووے، موت دا فرشتہ نسبتاں نہیں ویندا، عظمتاں نہیں ویندا،
بندہ رب دی طرفوں پیغام لے کے آندا ہے تے پیغام پورا کر دیندا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی والدہ سیدہ ہاجرہ دا انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کنے دکھی غمگین پریشان، انہوں پوچھو جنوں او دی ماں جدائی دے گئی ہے، انہوں پوچھو جدے دل دے اتے ماں دی جدائی والا زخم لگا ہے، انہوں پوچھو جدے دل دے ماں دی جدائی والا زخم درد سننا دیان نال حضرت اسماعیل دی والدہ فوت ہو گئی۔ اسماعیل علیہ السلام پریشان کیوں نہ پریشان ہون، او ماں او باغ بہشت دا بوٹا او جس دیاں ٹھنڈیاں چھاواں، ماں او باغ بہشت دا بوٹا تے جس دیاں ٹھنڈیاں چھاواں، در در تکے پین انہاں نوں مر جان جنہاں دیاں ماواں۔ دعا کرو جنہاں دیاں ماواں دنیا تو چلیاں گئیاں نے، اللہ پاک انہاں دے درجات بلند فرمائے۔ ابھی پچھلے دنوں ساڑھے محترم حاجی عبدالقادر صاحب دی والدہ محترمہ وفات پا گئیاں، دعا کرو اللہ پاک ماں جی دے درجات بلند فرمائے۔ ساڑھے بھائی عبداللہ ٹھیکیدار صاحب تشریف فرمانے نہ دے والدین بھی وفات پا چکے نے، اللہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے اللہ انہوں دے درجات بلند کر دے، اللہ انہوں دے قبران جنت دے باغ بنا دے، اللہ جنہ دے والدین زندہ نے دوواں جو ایک زندہ ہے اللہ صحت والی سلامتی والی تندرستی والی لمبی زندگی عطا کر دے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنی والدہ نو زمزم دے کنویں دے قریب جتھے ہن مطاف بیت اللہ دا طواف ہوندا ہے مطاف دے اندر دفن کر دیتا۔ سیدنا اسماعیل دا گھر آباد کر کے تے والدہ چلیاں گئیاں۔ ابراہیم علیہ السلام دی جو روٹین معمول سی آئے مکے دے اندر پھر ملن واسطے ملاقات واسطے آکے اپنے بیٹے اسماعیل دے دروازے دے پہنچے، آواز دیتی، پتہ لگا گھر دے اندر اسماعیل دی بیوی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر حال احوال پوچھے، تہاڈا گزارا کیسا ہو رہا ہے؟ صحیح البخاری دی حدیث، بیوی نے نہ شکری دکھائی، کہن لگی ساڈا گزارا کیویں ہونا ہے؟ اسماعیل چلا جاندا ہے شکار واسطے، شکار لب جائے تے اسی کھا لینے ہاں، نہ لبے تے کئی دن بھوکے ہی رہنے ہاں۔ حضرت ابراہیم بڑے پریشان ہوئے، اے میرا او گھرانہ ہے جتھے میری بیوی سارا نے سب کچھ چھڈیا پر سی نہیں کیتی، ماں چھڈی، باپ چھڈیا، گھر والے چھڈے، دیس وطن چھڈیا، پر میرے گھر دے اندر نہ شکری دے کلمات نہیں آئے۔ اے میرا او گھرانہ ہے جتھے میری ہاجرہ نے دیسوں پردیس ویکھیا، وطنوں بے وطن ویکھیا، انسان نہیں، مکان نہیں، کوئی جانور نہیں، بیابان آبادی دے اندر اللہ دے آسرے تے بیٹھی ہے پر نشکری نہیں کیتی۔ اج شہر آباد مکے دا زمزم موجود، رزق موجود، میرے گھر بیٹے دے گھر دے وچوں اے آواز لب جاوے تے کھا لینے آنے تے بھوکے ہی بیٹھے رہنے آ۔ ابراہیم نو جملے پسند نہیں آئے، کلمے پسند نہیں آئے، کہن لگے اسماعیل جدوں گھر آوے انہوں میرا سلام دیویں، نالے آکھی تیری چنگاڑ ونگی ہے، اپنی چنگاڑ تبدیل کر دے۔ بیٹے دے کر نہ شکری بیوی نہیں ابراہیم علیہ السلام نو گوارا، صرف اینی سنت ہے کہ بکرے چترے ذبح کر کے کھا لو تے مسیتے آ کے اکھاں بند کر کے وکھاؤ کہ سانو سستی پئی ہے گوشت دی، نہیں،
इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा किरदार। बेटे दे घरों ना शुक्री दी आवाज़ आई है, नहीं चाहिए ऐसी बीवी। की आंदे हो पुत्र हुण वड्डा हो गया, जवान हो गया, शादीशुदा हो गया, आख छड़ी दा कह छड़ी दा की करिए, हुण मर्जी होती है, हुण तो जवान हो गया, साड़ी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। नहीं, तुहाडी वफात तक मरण तक तुहाडी जिम्मेदारी है अपनी औलाद की तरबियत करो। जवान हो जाए तो आवारा छड़ देईदा नहीं। आवे इस्माइल मेरा सलाम दवी कहीं अपनी चुगाट बदल, तेरी चुगाट विंगी है। हाय मेरे अल्लाह, सुनावा फिर बाबे समसाम दियां मुहब्बतां हैं। बाबे समसाम ने अखीर कर दी है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दे दरवाजे ते खलो के इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी। की जवाब आया? ओ नहीं गए घर अगों आया जवाब सी। हजरत खलील अगों कीता खिताब सी। किधरे गया है दिल होया बेताब सी। ओ देंदी है जवाब हजरत ताई। रिज़्क तलाश करन करों गया है, अगों नहीं पता किधर फिरदा ओ पिया है। हजरत ने पूछया हाल तुसां दा के आए, सौखे के औखे दसी जाई। नौ ने क्या बाबा हाल नहीं चजदा, नित कनाली नाल ठूठा है वजदा। जे कदी मिल जाए शिकार साडा पेट है रजदा, नहीं ते फाके ते फाका साडे ताई। पिछानू मुड़े पिछानू मुड़िया जदों इब्राहिम प्यारा, पिछानू मुड़िया इब्राहिम प्यारा। देवी सलाम इस्माइल जद आया, पिछानू मुड़ के हजरत इब्राहिम फरमाया। देवी सलाम इस्माइल जद आया, रत्ती चुगाट बुआ विंगा का तो लाया। बदले चुगाट अपनी ताई। किदी चुगाट बदले? मकान दी कि अपनी? बस यही इशारा और किनाया सी कि अपनी चुगाट बदल। इस्माइल अलैहिस्सलाम शाम नू घर वापस आए। जो घर दे अंदर दाखिल होए ते घर दे विचों बाप दियां खुशबुआं आउण लग पईयां। क्यों बई? माँ दी बाप दी कोई चीज़ मिल जाए, उहदे विचों माँ बाप दी खुशबू आउंदी है कि नहीं आउंदी है? ओनू आउंदी है जिहदी मुहब्बत पक्की होवे, हर एक नूं नहीं आउंदी। इस्माइल अलैहिस्सलाम जो शाम नू घर आए तो की अंदाज है, घर के अंदर दाखिल होए, अजीब जी खुशबू महसूस हुई तो की कह लगे, ये ते खुशबू मेरे अब्बे दी जाप दी। हजरत नू तांग ऐसी मिलने दी बाप दी। घर आउंदे ते घर आए ते पुछदे दसो हस्ती कोई आई है। मापियां दी खुशबू अल्लाह वखरी बनाई है, पर आउंदी है उसनू जिस दे दिल दी सफाई है। हज दा सवाब चेहरा वेखें जे मां दा, किन्ना है रुतबा इस रुख दी छां दा। खिदमत इन्हां दी दोनों जग दी भलाई है। मापियां दी खुशबू अल्लाह वखरी बनाई है, पर आउंदी है उसनू जिस दे दिल दी सफाई है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चक्कर लगा के गए ने। इस्माइल अलैहिस्सलाम शाम नू घर आए, दाखिल होए ते हैरान हो गए, परेशान हो गए, खुशबुआं पईयां आउण। शाम वेले आए हजरत ज़बीसी, घरों खुशबू आवे दिमाग सही सी।
حضرت نے پوچھیا اج آیا کوئی جی سی تے بیوی نے آہو کیا چاہی. ہاں ایک ہستی آئی سی, ایک بزرگ آئے سی. کہو جے سن بزرگ, کون سن؟ کہنے لگی ایک گورا جیا بابا داڑھی لال ہے نا تھی, مارے آواز باروں اچھی صدا تھی. میں کیا کر نہیں بولی حیا تھی. کہنے لگے کہ آئے کیڑی جائیں, میں کیا کر نہیں آنکھ سنایا سی. کردہ بھی حال انہیں پچھایا سی, تے جاندیاں انہیں ایک پیغام سنایا سی کہ بدلے چگاٹھ اپنی تائیں. تے جدو اسماعیل علیہ السلام نے سنیا کہ ایہو جی شکل ہے, ایہو جی بزرگ نے, ایہو جیاں باتاں نے, اور میرے واسطے سلام چھوڑ کے گئے نے, پیغام چھوڑ کے گئے نے, تے کہنے لگے حضرت اسماعیل پیارے سی بے نصیبے او میرے ابو سہارے سی. رب دے خلیل رتبے اچے تے پارے سی, پر تیری زبان چنگی نائی. میرا باپ آیا دروازے جو کھلو کے حال پوچھیا تے اوتھوں ہی واپس کر دیتا ہے. بدلو چگاٹھ اے حکم فرما گئے, بوا خراب ہے بدلو فرما گئے. تویں چگاٹھ تینوں کروں کڈا گئے, نکل جا اکھیں دسی نائی. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے مشرک باپ نو عزت دیتی, ادب احترام کیتا. اللہ نے پھر اگوں ایہو جی اولاد دیتی. باپ نے اشارہ کیتا ہے, بیٹے نے اشارہ من کے اپنی بیوی نو طلاق دے دیتی ہے. ہن کی آندے ہو ابا جی تسی وڈیرے ہو گئے, تانوں کی پتہ رہنا میں کہ تسی میرا گزارا بڑا سونا ہوندیا, تانوں کہ لگے میری پرسنل لائف دے وچ تسی کیوں دخل اندازی کردے ہو؟ ہے انجی آندے اے میری پرسنل لائف ہے, تسی کون ہوندے ہو؟ اسی جویں مرضی گزارا کریے ٹھیک ہے, مینوں قبول ہے سب کچھ. نہیں, بیٹے تے کرو نہ شکری دی آواز آئے, باپ نو نہیں برداشت, طلاق دے دیتی. اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوبارہ شادی کی تھی. سنو جوانوں, بکرے چھترے ذبح کر کے کھانے والوں, اسماعیل دا کردار سیدنا اسماعیل علیہ السلام نہیں چاہیے تھی ایسی بیوی جو باپ دی عزت نہ کرے, تیرے باپ دا احترام نہ کرے, تیرے باپ دا ادب نہ کرے, تیرے باپ نو پانی نہ پلائے, تیرے باپ نو کھانا نہ کھلائے, تیری ماں دا خیال نہ رکھے, تیری ماں دی خدمت نہ کرے. بیوی اور لب جاندی ہے, باپ نہیں لبدا. بیوی اور لب جاندی ہے, ماں نہیں لبدی. ماں باپ دا دل نہیں دکھائی دا. جدو ماں باپ دی بات نو ترجیح دئیے, اللہ برکتہ اور رحمتہ نازل فرما دیتا ہے. اسماعیل علیہ السلام نے اور شادی کر لی. بنو جرم قبیلے دے اندر اور ایک اور عورت نال نکاح کر لیا. ایک وقت گزر گیا, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے, مکے آئے, آ کے اپنے بیٹے دے دروازے تے کھڑے ہو کے آواز دیتی. اللہ دی کرنی ایسی, اسماعیل علیہ السلام پھر کر نہیں. پھر باہر گئے نے شکار واسطے, آواز دیتی اسماعیل کتے وے. اگر نو کہنے لگی بابا جی اسماعیل علیہ السلام تے گھر نہیں, تسی اندر تشریف لے آؤ, بیٹھو, کھانا پانی حال احوال. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھیا تواڈے گزارے کیسے ہو رہے نے؟ کہنے لگی اللہ دا شکر ہے. گزارے دا پوچھ دے ہو, لوکی اناج کھاندے نے, اسی گوشت اڑانے ہیں. میرا خامد شکار کرن جاندا ہے, گوشت لے کے آندا ہے, لوکاں نو اناج نہیں لبدا, اسی گوشت کھانے ہیں. زمزم جیسا بابرکت اللہ نے پانی دیتا ہے, پانی پینے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ چکے, کہنے لگے اللہم بارک فی اللحم والماء, اللہ میری اور میرے بیٹے دے گھر دے اندر برکتہ نازل کر, اہل و عیال
برکتاں نازل کر، انہاں دے گوشت اور پانی دے اندر برکتاں نازل کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے سن، صحیح البخاری دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اسماعیل دی بیوی نے گوشت اور پانی دا ذکر کیتا تو حضرت ابراہیم نے گوشت اور پانی دی برکت دی دعا کر دیتی۔ قیامت تک مکے چوں پانی بھی ختم نہیں ہو سکتا، گوشت بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اگر اسماعیل دی بیوی گندم دا ذکر کر دیندی، ابراہیم علیہ السلام گندم واسطے دعا کر دیندے، مکے چوں کدی گندم بھی ختم نہ ہوندی، اللہ گندم دی پیداوار کر دیندا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بابے ابراہیم دی دعا ہے اسماعیل دے گھرانے واسطے، اولاد واسطے، نہ تو پانی ختم ہو سکتا ہے نہ گوشت ختم ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، خوش ہو گئے کہ جڑا ساڈا گھرانہ سی، جو ساڈی روٹین سی، جو ساڈی روٹین چلی آ رہی سی، میریاں بیویاں بھی اللہ دیاں شکر گزار سن، اپنے خامداں دیاں تابع، اپنے خامد دیاں تابع دار سن، اسی طرح میرے بیٹے دے گھر دے اندر بھی وہ بیوی ہے جو نیک ہے، پرہیزگار ہے، اللہ دی شکر گزار ہے، خامد دی وفادار ہے۔ خوش ہو گئے، کہنے لگے بیٹا شام نو اسماعیل گھر آوے میرا سلام دویں۔ آکھی تیری چگاٹ بڑی چنگی ہے، ہن اینو ہلانا بھی نہیں تے بدلانا بھی نہیں۔ ہائے میرے اللہ، یہ دعا ہے۔ اور بابے سمسام نے پتا کی لکھیا ہے، تاہور نکاح کیتا رب دے پیارے سی، مدتوں بعد پھیرے بابے غرام مارے سی، جا کے ویکھنوں پت پیارے جی، دتی آواز بیٹے تائیں، بوئے کھلو کے بیٹا بیٹا پکاریا، بوئے کھلو کے بیٹا بیٹا پکاریا، پہنچی آواز گھر پیاریا، کرن گئے شکار اگوں بیوی پکاریا، تسی رکھو تشریف آمن تائیں۔ حضرت نے پوچھیا حال تساں دا کے آئے، تا حضرت نے حال انہاں دا پوچھایا ہے، اللہ دا شکر بی بی صاحبہ فرمایا ہے، کوئی بھی تکلیف سانو نہیں، لوکی اناج کھاون اسی گوشت اڈام دے، لوکی حالانکہ کام تے ویر ہوئی ہے، شکار کرن جاندے نے تے کام پہلوں بھی یہ ہوئی سی، لیکن اے اپنے اپنے گھر دا اصول اور طریقہ ہے نا، پہلوں بھی یہ ہوئی کام سی، شکار کرن جاندے نے، لب جاوے تے کھا لیندے نے، کام ہون بھی ہوئی ہے۔ وہ کی آندی سی لب لوے تے کھا لینے ہیں، نہ لبے تے بھوکے ہی رہنے ہیں، دسن دا انداز ہے نا، یہ اپنے گھر دی تعریف اور عزت بنان دا انداز ہے نا۔ دوسری کی کہہ رہی ہے، لوکی اناج کھاون اسی گوشت اڈام دے، رب دے احسان وچ گنتی نہیں آم دے، اسی پڑھ دے نمازاں سجدے سیس جھکام دے، بڑا احسان اللہ سائیں۔ گلاں باتاں کر کے لگا ٹرن پراونا، دیوی میرا سلام اسماعیل نو پہنچاونا، چنگی چگاٹ میرا پیغام پہنچاونا، بدلے چگاٹ اپنی نہیں۔ یہ تربیت کدوں جوان ہون تو بعد، شادی تو بعد، الگ ہون تو بعد، اولاداں جوان ہو جان، تربیت چھوڑ نہیں دئی دی۔ اے ابراہیم دی سیرت جوان ہو جائیے، کاروبار والے ہو جائیے، والدین دی نصیحت رد نہیں کری دی۔ اے اسماعیل دی سیرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، پھر ایک لمبی عمر پائی، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام نو ایک بیٹی اور 12 بیٹے عطا کیتے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی وفات مکے دے اندر ہوئی اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی تدفین اپنی والدہ سیدہ ہاجرہ دے پہلو دے اندر مکے دے اندر مطاف دے اندر ہوئی اور اللہ دے کول پہنچ گئے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام
باپ دی دعا سی اللہ موت برحق کے میرے بیٹے اسماعیل نے ایک دن دنیا چھوڑ جانی ہے، لیکن جرا تیرا عظیم الشان گھر بنایا ہے یہ آباد ہونا چاہیے، آباد کرنے واسطے اللہ نے آخری نبی تواڈے اور میرے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیجیا قیامت تک واسطے، انہاں دی تعلیمات ہدایات سب کچھ جاری ہے، انشاءاللہ جاری رہے گا۔ آپ آخری نبی نے، دین آخری ہے، تعلیم آخری ہے، اسی انشاءاللہ وہ تعلیمات سنتے رہاں گے، پڑھتے رہاں گے، اور اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میری جنت میری ماں، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں، میری جنت میری ماں، کلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے، کلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں، میری جنت میری ماں، مل کے پڑھ لو، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں، میری جنت میری ماں، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں، میری جنت میری، نہ پڑھو کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، مل کے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں، میری جنت میری ماں، کلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے، کلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں، میری جنت میری ماں، ماں دا ساکھ جہانو وکھرا کہہ گئے لوگ سیانے، ماں دا ساکھ جہانو وکھرا کہہ گئے لوگ سیانے،